First time is okay. Second time also may be okay. But third time, fourth time, what do you think? I think he or she will not respond to your request. Yeah? And if he or she send text, baik, pelajaran kita hari ini, the today topics for our lesson is on bagaimana supaya doa kita diterima oleh Allah. How to get our du'as accepted by Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya ibu-ibu, bahwasanya doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. The dua is the weapon of the believer. Jadi dimanapun kita berada, wherever you may be, please bring your weapon. Dimanapun kita berada, bawalah senjatamu, yaitu apa? Doa. Bring your weapon. This weapon cannot be purchased in the stores in Hong Kong or anywhere. Yeah. Senjata ini kita tidak bisa kita beli di supermarket maupun di mall-mall ya. Senjata kita doa ya, permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa ke mana-mana. Oleh sebab itu ya, karena doa ini merupakan senjata, maka ibu-ibu sekalian, sering-seringlah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. The doa is very important. Anywhere you go, please say the doa. Doa adalah free of charge. We have not to buy, have to go to the market, etc. It's a free of charge. And Allah will be very, very happy if we are asking to Him. Jadi kalau kita minta kepada Allah, Allah pasti akan suka. Berbeda dengan manusia. Kalau kita minta kepada manusia, apalagi mintanya keseringan, kira-kira senang apa dongkol? Ya. It is different. If you are going to ask to someone frequently, probably one time is okay, you ask help from your friend. First time is okay. Second time also may be okay. But third time, fourth time, in a day, what do you think? I think he or she will not respond to your request. Yeah? And if he or she send text to you, maybe you are not willing to answer or to respond. But to Allah Subhanahu wa ta'ala is different. Dengan Allah sangat berbeda. Ya. Allah sangat senang sekali kalau dimintai. Oleh sebab itu ibu sekalian, apalagi kondisi kita yang ada di luar negeri, ya, tidak ada keluarga, ya, tidak ada suami, tidak ada orang tua, maka senjata inilah yang akan membantu kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. We are living in Hong Kong without our family. Yeah, we don't have husband or our couple here, our spouse here in Hong Kong. Yeah, very rare. That's why our life is very risky. And the only thing to do is to ask Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu sekalian, doa itu dapat merubah takdir. Ya, the doa or supplication to Allah can change the fate, can change the destiny of a man, can change the destiny decided by Allah, determined by Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada ataupun qadar itu dibagi dua.
Ada namanya qada mu'allaq, ada namanya qada ataupun takdir mubram. Pernah dengar bu? The fate or destiny of Allah divided into two. One we call mu'allaq, and the second one is mubram. Mu'allaq adalah takdir Tuhan Allah yang permanen, tidak boleh diubah-ubah. Kalau Allah maunya itu ya itu, nggak bisa diubah. Walaupun kita berdoa 1000 kali, kalau Allah nggak terima ya tetap. Nah, permanen fate. Ya. Yang kedua adalah mu'allaq. Mu'allaq itu bukan permanen, boleh berubah-ubah. Mu'allaq can be changed anytime. The fate of Allah, the iradah, the will of Allah, the decision of Allah can be changed anytime by Allah Himself. Jadi qada ataupun qadar dibagi dua. Jadi apa namanya? Yang pertama takdir mubram dan takdir apa? Mu'allaq. Contoh begini ibu. The example is when Allah Subhanahu wa ta'ala has decided that kita semua ini, we will die at 7 o'clock tonight, today. Ya, Allah telah memutuskan kita meninggal jam berapa bu? Jam 7 hari ini, malam ini ya. Tetapi karena kita berdoa kepada Allah, because we all here asking to Allah, prayer, supplicating to Allah to prolong our life. Tapi karena kita memohon kepada Allah untuk memanjangkan usia Allah dengan berdoa, with supplicating to Allah, Allahumma tawwil umrana wa sahih ajsadana, misalnya ya Allah, panjangkanlah umur kami dan sehatkanlah badan tubuh kami. Lalu Allah terima permohonan kita supaya umurnya apa bu? Dipanjangkan. Allah terima. Kira-kira nanti jam 7 mati apa enggak? Enggak mati ya. So when Allah Subhanahu wa ta'ala accept our doa to prolong our life, then Allah will cancel the decision for us to die at 7 o'clock. This we call qada mu'allaq. Qada not permanent. Because Allah can change decision. Sebab itu kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Remember that ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. The doa is the weapon of the believer. Oleh sebab itu ibu sekalian, bagi ibu-ibu yang misalnya majikannya kurang baik, kita kan nggak bisa protes ya Bu ya. Betul apa enggak? Sanggupkah kita protes di rumah majikan? Wah, nggak sanggup. Satu-satunya senjata yang kita pakai adalah apa? Doa saja kepada Allah. If for instance your employees are not good to you, would you like to protest in the house? It's impossible. The only thing to do is only make a dua to Allah Subhanahu wa ta'ala to change the employer's heart to be good, or the best. This is the only way that we can do, yaitu dengan membaca doa. Bagaimana supaya doa kita diterima? Nah, di sini saya memberikan beberapa poin, So how to get our du'as accepted by Allah Subhanahu wa ta'ala? Number one, situation when your doa is accepted. Keadaan ketika doamu itu diterima. Dalam keadaan bagaimana supaya doa kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah when a person who has been wronged or oppressed by someone,
Maksudnya adalah ketika kita sedang dizalimi, ketika kita sering dituduh orang, dinyek-nyek orang, disiksa, dianiaya orang, ya, dibully orang. Dibully termasuk dizalimi atau tidak, Bu? Dizalimi. Maka ketika kita berdoa kepada Allah ketika dizalimi itu, doa itulah yang amat manjur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi doanya ibu sekalian, ikuti Nabi, ya. When you are wronged by any person, ya, your doa will be directly accepted by Allah Subhanahu wa ta'ala. But the most or the best doa you make when you are oppressed by someone, make good doa, not bad doa. What does mean? You pray to Allah Subhanahu wa ta'ala that Allah will guide the person who oppress you. Allah will give him hidayah, the guide, yeah, to Islam, to do to good thing from bad thing. This is the doa that we have to utter to Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya jangan yang buruk-buruk ya Bu ya. Walaupun merupakan kondisi yang paling diijabah oleh Allah, kitanya jangan mumpung doanya diterima lalu doa kita yang jelek-jelek. Contoh misalnya panjenengan dimaki-maki teman, diejek-ejek teman, ya, lalu doanya begini, ya Allah, mampuskanlah teman aku ini ya Allah, semoga dia ketabrak MTR ya Allah, mampus orang ini kurang ajar banget ini suka bikin kacau ya Allah, ambleskanlah dia di laut ya Allah. Ini bagus atau nggak doanya Bu? Tolong jangan dia, kasihan. Yang paling bagus adalah mendoakan supaya hatinya berubah, perangainya berubah, akhlaknya berubah kepada yang lebih baik. Ini ya biar. Jadi jangan mentang-mentang ketika waktu itu diterima doanya, kita doanya yang buruk-buruk. Please hindari yang itu. Avoid that situation, that doa. Ya, that doa to those who wrong you. Ya, turn to the good doa. Oke, ngerti ya biar nomor satu ya. Number two, a person who is in the state of wudu or well dressed. Kalau kita ingin diterima doanya, please berwudu terlebih dahulu. Ya, that's why when you are going to make doa, clean yourself with wudu, because you are going to talk to Allah, you are going to meet Allah, you are going to face Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita berhadapannya dengan siapa Bu? Dengan Allah. Berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Komunikasi dengan siapa? Allah. Dengan Allah. Maka dengan Allah kita harus betul-betul dalam kondisi suci bersih. Pakaiannya juga apa? Bersih. Bersih dan rapi. Ya. Dengan Pak Lurah aja kita harus apa Bu? Ya, panjenengan mau ketemu dengan Pak Lurah. Kira-kira paginya mandi apa enggak Bu? Mandi. Mandi pakai minyak wangi, pakaiannya yang rapi ya Bu ya. Nah, ini apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Number 3, a person who is facing kiblat. Seseorang itu yang menghadap kiblat. Jadi kalau doa kita ingin diterima oleh Allah, face your face, yourself to the direction of kiblat. Menghadap apa? Kiblat. Kiblat itu di mana adanya? Where is the direction of kiblat? Di mana arah kiblat itu? Sana apa di sana? Ke sana itu timur atau barat? Barat. Ada nggak yang ke sana itu timur? Masih merasakan kayak timur gitu? Masih kedor aja, masih kedor di sini? Ada yang kedor? Enggak ya? Saya masih kadang-kadang kedor. Kesana itu bukan barat, itu kadang-kadang ya.
Iya, tapi kita yakini itu barat. So the sunnah is we are facing the direction of Qiblat, yeah, and that is our face is facing to Saudi Arabia. That is to the west direction from Hong Kong, yeah. That is sunnah because Qiblat is the center for Muslim to do ibadah, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Every single Muslim in the world, when they are doing their prayer, they face to Qiblat. Ya, jadi kita juga dianjurkan untuk menghadap apa? Qiblat kalau berdoa. Yang walaupun dalam kondisi tertentu, ya, tidak mengapa kita tidak menghadap Qiblat, tetapi sunnahnya ketika kita berdoa adalah menghadap apa? Kemana? Qiblat.